Puji Tuhan. Wah, ada sesiapa di sini puji Tuhan? Amin. Oke. Kalau tempat ini sunyi, tidak ada respon, itu berarti tidak ada orang. Amin. Tapi kalau ada orang, pasti ada respon dan bunyi. Sama-sama katakan. Masih belum semua. Balik masih belum semua. Oke, sini dulu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Jadi, perkenalkan nama saya Liana. Oke. Nanti mungkin semua sini boleh paham bahasa Malaysia, boleh ya. Puji Tuhan, saudara saya bersyukur dengan keluarga Bethel di tempat ini. Karena memberi peluang untuk sama-sama share. Saya tidak akan berkhotbah, I'm not gonna preach. Tapi saya cuma rindu untuk membagikan, sharing. Oke. Jadi saudara, tadi Jaden ada sampaikan tentang the pain you are in is proof you are in position. Amin. Jadi berapa ramai saudara di sini dalam kesakitan? Yang dalam kesakitan angkat tangan. Wow, ada. Wow, puji Tuhan. Kamu angkat tangan. Yang dalam kesakitan angkat tangan. Turut tangan, terima kasih. Nah saudara, saya bersyukur buat uncle dan buat brother sister lah ya, yang sudah angkat tangan. Karena seringkali kita jadi orang Kristen, kita tidak mau mengaku kita dalam kesakitan. We want to hide our pain. As a Christian, seringkali, oftenly, kita hiding our pain. Oh, you know what? I want to look cool. As a Christian, we cannot be in pain. You know, we need to be strong. We need to, at least reveal who is our God. We want to show off. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Amin. Tuhan yang adil itu melihat. Sama-sama katakan melihat. Jadi kalau Tuhan melihat, kalau kita mengaku, Tuhan, hari ini saya sakit. Kalau sakit, apa yang kita harus lakukan? Kita berdoa, Tuhan, saya mau kesembuhan. Saya mau kekuatan. Don't act you are strong. Jangan act kamu strong. Masalah di dalam gereja, the problem in our churches nowadays, we acting we are a very anointed preacher, acting anointed worship leader, acting anointed jemaat, acting anointed usher. Do you think that God really care about those performance? No. Sama-sama katakan no. Karena apa yang Tuhan lihat adalah hati. Sama-sama katakan hati. Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat performance kamu. Tuhan dia mau melihat acting kamu. Jadi jangan pura-pura. Sama-sama katakan jangan pura-pura. Jadi masalah dalam gereja, the problem in our churches is we keep acting and acting. Sehingga apa saudara? Kesakitan, the pain that in our body, in our heart, in everything in our mind, itu tidak dapat disembuhkan. God cannot heal you because you're acting. Tapi the thing is God actually, Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh love. Jadi ketika kita katakan God is love, you need to become yourself. You cannot act. If you're in pain, Pastor, I'm in pain. You know what, Pastor? I need your prayer. Pray for me, Pastor. Sister, I'm in pain. Please come together, pray for me. That is truly you. You cannot act. Because God is God of truth. Amen. Mari kita sama-sama buka. Since kita dalam topik ini, saudara, saya tidak akan lari jauh. Kita buka di Roma 5 ayat 1 sampai 5 ya.
Saya cuma mau melengkapi tadi apa yang Jaider sudah sampaikan. Oke, hasil pembenaran Roma 5 ayat 1 ya. Yang sudah dapat katakan yes. Alright. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Perhatikan ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sama-sama katakan kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama-sama katakan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang terakhir nomor 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudara, ada dua perbandingan, there's two difference dalam pengertian strength and endurance. Okay, there's two difference, strength dengan endurance. Saya akan bagikan ini, mungkin saya akan pelan-pelan sebutkan. Saudara, seringkali seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita dalam kesakitan, when we are in pain, kita seringkali berpikir we are strong. Tapi, unfortunately, strong and endurance is different. Untuk menjadi kuat dan menjadi endurance, tahan uji, itu beza, tidak sama. Jadi kenapa saudara saya katakan strength dalam bahasa Hebrew ialah gebura. Sama-sama katakan gebura. Ya, strength in Hebrew gebura ya. Alright. Jadi strength ini saudara pernah tahu orang yang pergi ke gym? Oke. Orang yang pergi mungkin seminggu 3 kali. Siapa yang sini pergi ke gym? Angkat tangan. Ayo, ada muscle six packs. Uncle, you have 6 packs or not? Those who have 6 packs, okay, they are very good in gym, okay. Or maybe, as far as I know, majority people will not go to gym every day. They will just go maybe 3 times or 4 times a week. I don't know, right? Mungkin weekend saja. Tapi boleh jadi setiap hari pergi juga ada ya. Tapi biasanya kawan-kawan saya, dia akan pergi seminggu 3 hingga 4 kali. The rest, dia orang akan relax, dia muscle. Tapi saudara, perbezaan, the difference dengan strength, endurance itu tadi, tahan uji ya dalam bahasa Malaysia. Kekuatan dengan tahan uji ialah apa? Saudara, seringkali kita tuh boleh angkat, boleh mungkin pegang ini, ambil. Kita boleh kuat angkat ini. Betul? We have strength to, to hold and carry this thing, right? Okay? To hold this, maybe, yeah. I give it this to Fiona. Do you have the strength? Yes? I don't acting lah. Okay? Alright, I giving this to Lina. Do you have strength to carry this? Okay, amen. Ada. Tapi, sama-sama katakan tapi. Kalau saya kasih ini ke Fiona, if I give this to Fiona, of course dia akan tahan. Dia akan strong enough untuk carry ini. Tapi kalau saya bagi dia, pegang 2, 3, 4 jam, 2 until 4 hours, I don't think Fiona have that strength. Endurance itu difference. Endurance itu berbeza dengan kekuatan. Seringkali kita katakan apa? Wow, you know what, Pastor, I can have this 10 lagu, 10 worship, 10 lagu laju, ataupun 20 lagu laju lah, 10 lagu laju, 10 lagu slow. Okay? Tapi saudara tahu atau tidak, seringkali endurance itu tidak dilihat dari segi itu. Endurance adalah ketahanan. Sama-sama katakan ketahanan. Saudara boleh berdiri 1 jam,
Tapi saudara belum tentu boleh berdiri 10 jam. Inilah endurance yang kita seringkali salah faham. Makanya tadi saya sebutkan orang Kristen banyaknya acting. We as a believers, churches nowadays, many we are acting to become a strong person. You know, no, kamu tidak perlu seperti itu. Kamu tidak boleh jadi seperti itu. Saudara, endurance, sama-sama katakan endurance. Dalam bahasa Hebrew dikatakan salvanut. Jadi endurance ini saudara, tadi saudara saya buat perbezaan orang yang pergi gym ya. Itu dia kuat, dia boleh angkat 10 kg, 20 kg, boleh. Okay, pergi ke gym boleh. Because he's strong. He can carry 10 kg, 30 kg, 80 kg, I don't know, hundreds maybe. But endurance, if you compare yang orang pergi ke gym, those who go to gym and those who are contractor or yang siapa pun sebutan dalam bahasa Inggris, kuli bina bangunan, tahu ya? Angkat batu. Construction worker, yeah. If you compare orang-orang yang gym dengan construction worker, it's different. The strength is different. So that's why, as you can see, orang yang pergi gym biasa muscle sini besar. Tapi saya tengok orang yang pergi itu construction worker, they don't need have a muscle that big six pack. But when you ask them to carry the 10 kg, they can Angga, I think you know much more. Siapa yang sini pernah nampak? Saya pernah nampak. Especially in Indonesia, we went to Indonesia, when they carry the 25 kg, 25 kg beras di belakang, and that guy is so skinny. I say, why? Dia pernah latihan di gym kah? Dia tidak pernah latihan. He never go to gym. That guy who carry the 25 kg rice. Tapi saudara, makanya perbedaan antara strong and endurance is different. Nah saudara, ramai kita tuh orang tuh mau tahan uji, harus menghadapi ujian, bukan mengelak daripada ujian. So how to become endurance? Okay, how to become a believers yang endurance-nya penuh. Jadi saudara, seringkali, oftenly kita tuh mengelak. We try to avoid ujian. Ujian itu tes ya. Betul ya? Okay, we try to avoid the test. Oh God, I don't think this is right for me. Oh God, this is not my calling. Oh God, this is not my way. But I believe this is your way. I don't know. We are so confused sometimes. The thing is, we pray, God, let your way be done, let your will be done. But the thing is, when we in reality, we cannot lead, we cannot let God, His way become reality in our life. That's the problem as a Christian, most of us. Jadi orang tuh mau tahan uji harus menghadapi ujian. Sama-sama katakan, harus menghadapi ujian. Harus menghadapi ujian. Contoh, kalau orang pergi SPM, kalau dia habis Form 5, macam mana kita mau tahu dia tuh habis Form 5? Of course habis SPM lah ya. Jangan balik lah. Kalau kita mau tahu dia habis university, berarti degree ataupun master ataupun PhD, okay? Ataupun sebagainya lah, diploma pun ada sertifikat. Jadi saudara, kita tuh kalau mau endurance, if you want to become endurance in our life, in this position, dalam kesakitan yang saudara miliki, saudara harus menghadapi ujian. Saudara tak boleh lari dari ujian. I don't want to have this test. No, you cannot run from the test. Kita suka dipuji, bukan diuji. Dan bahkan mengelak daripada ujian. Oh, Fiona, you're so beautiful. When you sing this song, praise and worship, the angel also shy. We love to be praised. Oh, Andy, when you dance, right? Wow, James,
When you play that keyboard, everyone will fall down. We want to be praised. Unfortunately, as a Christian, we often hear that sugar coat. If we want to have this pain, the thing is in the Bible say, kita tuh harus menderita seperti Kristus. We need to be in pain like Christ. But how come nowadays churches, many of us just give a good message, not the truth. Because the truth will never actually give you comfortable situation. Jaden just now mentioned about uncomfortable, kan? The thing is, we keep listening to something sweet. Oh, because our God is sweet. Do you think God is oftenly like that? He's king. Sometimes he become a father, a king, a friend. The thing is, we oftenly treat God as our friend, or maybe young brother. Why? Because we never see him as a king. When? We need to know when God become as a king. We need to know when God become as a father, a friend. We need to know that. Amin. Haleluya. Nah saudara, ini yang sesuatu yang kita harus tahu. Terkadang Tuhan itu, tadi Jaden, puji Tuhan tadi Jaden sebutkan tentang He humble you and let you hunger. That He might make you know that man does not live by bread alone. Jadi saudara, seringkali Tuhan itu bangsa Israel. Itu sering, saudara berpikir atau tidak? Why Israel itu pusing 40 tahun. Kenapa? Keras kepala. Lagi? Disobedience. Lagi? Saudara, in the Bible, in the true translation, there's no word of obey. No. In the Bible, the real translation in Hebrew, it's only Shema. Shema is listen. So you cannot ask people, okay, you need to obey God. No, you need to listen to God. That's the true translation. You can find out in ChatGPT. Nowadays, there's, so many resources. Yeah. So Shema, sama-sama katakan Shema. Shema itu memerlukan telinga untuk mendengar. Seringkali we want to keep talking. When we pray, we want to keep talking to God. The thing is, Tuhan itu mau kita Shema. Dalam Alkitab dikatakan, mari kita sama-sama buka ya. Di Markus 12 ayat 29 hingga 31. Markus 12 ayat 29 ayat 31. Sama-sama katakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada pada kedua hukum ini. Nah, saudara, jadi apa? Hukum yang terutama ialah apa? What is the first of all the commandments? Hear. Sama-sama katakan hear. Dengar. Shema. That's why orang Israel, mereka akan start dengan doa ini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. They will always start with that prayer first. Because the first thing that you need to do as a believers is listen, not talking. The thing is, we keep talking, we keep mumbling. We keep merepek di hadapan Tuhan. Yapping.
Nowadays, you keep yapping. Why you keep yapping? When you pray, you cannot pray as a loser. Kamu harus berdoa dengan iman, with faith. Kenapa kamu datang berdoa tapi kamu datang as a loser? Kamu harus datang dengan iman. Karena orang itu hanya dibenarkan karena iman. Tak ada orang yang tidak dibenarkan karena iman. Kita tuh tidak boleh datang dengan yapping. God, this one. I mean, like a baby. How old are you? Sampai bila kita mau jadi baby Christian? We cannot become a baby Christian. Kita kena jadi kuat. Sama-sama kan kuat. Sama-sama katakan endurance. Tadi kuat dengan endurance berbeda ya. Sama-sama katakan tahan uji. Tahan uji itu endurance. Amin. Nah saudara, bangsa Israel masuk ke lili 40 tahun lamanya. Padahal itu hanya mungkin dalam kajian dikatakan hanya 11 hari. Betul ya? Correct me if I'm wrong. 11 hari. Dan saudara tahu kenapa kita tuh tidak dapat, seringkali kita gagal. Seperti bangsa Israel yang kerap kali keliling 40 tahun. In the same condition, in the same problem. It because kita tidak shema. Kita tidak dengar. That's the problem. Akhirnya apa saudara? Akhirnya ketika kesakitan datang, kita tidak mengerti apa niat Tuhan. Apa sebenarnya yang Tuhan mau. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang mati. Kita jadi orang Kristen yang mati. Bangsa Israel boleh jadi tidak masuk ke tanah perjanjian kalau dia terus-menerus mengeluh akan kesakitan. Tapi Tuhan lagi mengajar apa saudara? Tuhan lagi mengajar. That's why tadi Jaden disebutkan tentang to humble you and let you hunger. He humble you and let you hunger. Seringkali Tuhan itu mau buat kita tuh lapar. Seringkali kita tidak datang dengan lapar. Seringkali kita datang dengan satu Allah. Yeah, it's a same God. Yeah, today, elevate night. Okay, we come. Oh yeah, today is Sunday. We come to church with that kind of attitude. In Indonesia we call it sepele. It's like, yeah, you know what? Today is Sunday. Too easy. Yang seperti position yang acuh tak acuh. Mau tak mau. We take it for granted. Padahal Tuhan mau kita datang dengan posisi hati yang hunger. Yang haus. Datanglah dengan hati yang seperti itu. Supaya apa? Jangan sampai Tuhan itu ambil semua makanan kita. Maybe later Jaden can say, oh, no food after this. Because God wanna humble us. Every one of us, yeah. But, kita tidak boleh datang dengan biasa. Sama-sama katakan, tidak boleh biasa-biasa. Come on, talk to your neighbor. Tidak boleh biasa-biasa. We need to come with hunger and thirst. That shows humbleness, ya. Itu menunjukkan kerendahan hati kita menghadap Tuhan. Amin. Jadi saudara, hari ini saya tidak akan panjang. Dan saya cuma mau menyampaikan 2 perbezaan ini saja dalam kekuatan dan tahan uji. Seringkali orang Kristen tidak akan sampai akhir. The churches will not, have the end, the good ending. You know why? Because they don't have the endurance. They just thought they are strong. Yes, the long suffering. Padahal Tuhan mengajar kita untuk sama-sama suffering bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi saudara, bolehkah katakan kiri dan kanan kamu, ayo suffering. Do you dare to say to your neighbors, come to suffer? Do you dare to say that? Yes, see. Do you dare to say to your neighbors, come and suffering with Christ?
Because you know what? Often we just listen, oh, come, have this blessing. Come to church, have this blessing. You are blessed, Brother Andy. Thank you, Lord. But the thing is, you know, before you receive that blessing, you need to suffer. Don't talk about blessing if you don't want to suffer with Christ. This is the reality that we need to know. This is the truth. This is the truth. We need to read more our Bible, because God actually came to this world just not just to bless and enjoy this world, but He came for suffering at that cross. Amen.